ଆଉ ବୁନ୍ଦା ଏଇଠି କଣ କରୁଛ? କଣ ଆଉ କହିବି, ଝିଅ ପିଲା ରୋଗ, ମାସିକିଆ ରୋଗ, ଝିଅ ପିଲାର ମାସିକିଆ, ଝିଅ ପିଲା। ପକେଟରେ କଣ ଅଛି? ସିଗାରେଟ ପିଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଭାଉଜୁ ଆଣି ସାମାନ ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପଣିଆ ସିଗାରେଟ ପିଇବାର ନଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଥାଏ। କଣ ବୁଝୁଛୁ ତ? ଏଇ ସିଗାରେଟଟା ତୁ ପିଉଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି? 50-60 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ତୁ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମାନ ଆଣି ଦେଇପାରୁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ତୁ ଏଇଟା ପିଉଛୁ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଗୋଟେ ପଇସାରେ ତୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତୁ ବି ଆଜି ଟେନସନ୍ରେ ଏଠି ସିଗାରେଟ ପିଉନଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ନେ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ତ? ଗୋଟେ ପଇସାରେ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। नमस्कार दर्शक बंधु, ये गोटे वीडियो नथिला, ये थिला आम समाज पाई गोटे मेसेज। गाँ गलिया रे देखियो गले जो आम महिला माने एई सब दिन रे कपड़ार व्यवहार करचंदी, सेमती करंतु ना, सेटा होची भूल। एमती कले इन्फेक्शन हेबार संभावना अछि। तो एई जिनसरा को आपण बाजार जाई आनंतु, मेडिकल स्टोर जाई आनंतु, यूज करंतु। निजे सुरक्षित रहिबा सहित निज परिवार को भी सुरक्षित रखंतु। नमस्कार दोस्त, मो ना हूँ गोविंद नायक। मु आज सिगरेट छाड़िली, आउ निजे भी सिगरेट छाड़तु, निजे परिवार को खुशी रुहतु, आउ निजे सिगरेट छाड़तु। ओके बाय, नमस्कार। आउ गोटे कथा मन रखु, पुरुष पणिया मद किंबा सिगरेट पीबार न थाए। पुरुष पणिया थाए स्त्रीर सेवा जतन। कैमरामैन पप्पू सहित मु राम नायक। नमस्कार। मो टीवी।